Ang helmet naman subong yang aton nga istoryahan. Te ikaw sa tagsa nga pagbiyahe mo sa motor sa dalan, ang helmet bala imo dala o kun imo nalipatan? Pahanumdom nga ang helmet importante gid iniya abyan, kag hindi iniya dekorasyon. Kay iban ang helmet ginasuksokin man niya sa ila ulo, pero ang iba niya ara sa siko. Te gani kung sang enforcer maparahan, kag sang enforcer matikitan, abaw dayon nila dulo dalagan kag kadto sa ila makilala kag manghulam. Kag ang iba naman iya, iban nga tawo ang ila ginapapasan. Brad, anong mambal mo sa imo mga abyan? Kanami Gid, Poliwatan. Gani para wala problema sa dalan, ang helmet permi dalon mo gid abyan kag hindi mo gid pagkalipatan. Kag imo tandaan nga suksukon mo gid ini para ikaw maproteksyonan. Uncle Ron.